hung pite ho jingka pha jingka pha in sarum ipau ti thangwa ni pi na he uji udi boram an jana su pitari nyaw ka kasayung ka na umin Batin tua itu nanti juga in, dengan pengen juga in. Zanpa sun, Old Testament, karena Yesus Kristus aku pinding di batin ama seit, akhir kau orang sah, akhir kau kama seit kau. Isi dorin, isi Old Testament itu pa fungsi aku nantiin. Old Testament aku kicai jayahin capa langsung ibadah itu New Testament nahin New Testament itu sehingga hilet Yesus Kristus aku pintuan ibadah Old Testament nasun pakinin ama aku pintu kau omong sakti ayo say I say the Bible in Old Testament and New Testament aku things ahi Old Testament Old Testament ni aku masalah isi masalah di zongle and New Testament aku things ahi Old Testament kung ahi isi azesu Yesus Kristus isi nahi kung logi dan nahi le isi Holy Bible pun dekat kini, lo tinggi. Zidin lo, sedin lo. Uin Yesus Kristus tu sila silau pending seatu, isi Holy Bible di do kai. Ai seatu oti aundi New Testament aundi seatu nahin, atu su oti pari masa di zongle, isi oti hin. New Testament na ding tipo apun do ai bo na ahin jibahin Old Testament ahi jaya hi ajinga thaya hi New Testament na Yesus Kristus pinting thu sei de bi do hi Old Testament dan New Testament ki ka hi ge mum hi ge ni itan ge mum mi ya hi le jadi sun ge mum hi Isi kumzali 400 years, kumzali sung ge hi, isi kumzali sungahi, patini ami dia sungahi ki kumlo, tuzong selo, I matla patin dan hidup ka isok matnale kiro matna information communication I matla undo ni kumzali sungahi. Nah, this is to English bawa silent years iti. 400 years, silent years akitin. History silent years. Old Testament le, New Testament ika akung zadi hi. History ipisi awung hang hi, ipisi ahi patin hi. O ila New Anti ika akung zadi sumit silent ta chit sa ma. Kami dia ko mazong tu selo. Kipunglo I masa lo wa silent na kumzali hang hi Bible na ki pun jong le I ma ngai dan ka se mu me pathini mi hi ma hum pinding ki hi ama project a plan sa hi au pinding ja song pinding thu hen otia hi New Testament na ase hi in ni otia hi Old Testament ase hi in Asay thu pa gui lun na dinga su New Testament hung ko ngai ni. Isi asay thu pa hi ama hi patin su mi hi masu ngai so. Tu masangin hui nang kasayin si mi ko na ki thu pi dinga hi le. Si mi na ki su ngai. Si mi tang ti al ho ko olal ke hi. Atsunga ki khai lo anui danga ki kum lo am kai lo ama kai lo lungwa alho wa alho olal ke yo kai ku mo tham na sal so ibe na hile lung dia la so atang tiel ku ki la hana ku aku sunga kon ki ku yu de zang khai te ta ku atang tiel ku ila a
aku sunga yo ko ya ele si mi yo si hei mang yo ke ta ka ki pa ta ye ti do he hei mang yo ke yo he ti chi ya chu si mi chu na ki ku pi no ma hi le si mi na ki su ngai so ai chi ya chu pa thin jong chu mi him tie ko so pe ne ding mi him tie chu na aku ko ti is a chu mi hi ma ki su ngai ti chi ya pa thi hi mi hi ma ki su ding ki hi pa thi na le na khil a sa bai Pathinit mua di nga su silay sini satanit idan muna mihiman at paapanahin di silay sini pathina di nga mutim iso Bible in mutim at ihi ihoza mutim inunaw za mutim na sini loe Son si mihim dia son si pa lay si di mutim at ihi siya su zama isi mga su mutim la aba niya igen kuwa no kita ang tawit ihi isi mutim su son si na pas pathin mutim at Iti mutim tangkal zingla mutim tangkal hikla ahung di tilbe gitu. Example say dewan nan hi jutana ki sudi in gata yatan isi dan mume juta ki sudi ki tisu di so. Isi ya pathin kya mihin i mo ta bong tak sa phe tak sa ru ko kha the nau siana hung isu ding ana zo na he ding asa zo na he ding ai bil zong kil the ding ai mu jong su the ding chor the ding nang the ding ai pathin ki tis tur so pathin injin pathin alo pi hi si pathin kha mihin ang isu ding ki thil be ya puin ke ngai da na ka se ngung su Jadi sunyi pati mihima kisuna dinga ama a preparation na transform tiute patin tu mihim na patin apa na mihimong kisuna na aki transform kasu jadi lupin teka iso isi jahi ama aki transform sungsu silent na imaca pati mihim to ka a ihong na funglo ama su bu ye Abu isi dia abu ham tile mihima ang ki transform na din mihima ang isunod ng as amato boy iso akizil ka di ham na mihima din nga ang isip ka sunghi kung jadi bu hinti ikikay mangay dali siswa hin isi kung jadi so after 400 years back kung jadi at sino nga hi Patinin na patinin masama su patinu ama ta ilu atim gawo sa atim gawo ami mi habo sa tim gawo ki tim gawo ki ohi patin le mihim ke ka palaya ni ko diso Iciwan New Testament ang umding panagi patin ni ama aki transform sunat itaya sa ama su na tong dinami hima ding ang kisel itaya su tu say kay talo na tong kay talo din mo na uma siya su ama asay talo bisu awan ki ko men sa ta so na kay jilai kay ka jai ka dia kay jilai kay ka dia patinin itin say kay ka so awan kila dehin awan kin sot ko lene ke hi to hi assembly bol da ka meeting call bol tin ke hi to hi meeting ka isudin na hitan nei sina mihi ma ka pin din na hitan sija chu ka pin din phan le hi chi ka pin din thu ka masanga ke kera chu sei dinga nang na ka ding hi ya he fan ti da ne si su van ke ti ne na iti umzagi silent years aki chai nu nga chu iti Gabriel van ti hi ama sa pen pina mihim chu nga ki na mas pen iti wa ki na mas pen hi Gabriel van ti hi to chu ki na mas pen na mitya hi le Zechariah iti bukat ama chu na ki na mas pen New Testament hi
aki pe na hi Matthew aki pe na hi in ani athu hi isima I khula I le chilai hi le Luke ni masula di nga so athu na ku ta ni la na ni aji su Matthew wa hin van sil Gabriel wa di Zechariah aki mu na thu isei yo Luke wa isei ai ba ma Matthew mas isul masa Matthew Mark Luke ale ichiwa Zechariah aki mu pa hi ipiti lam dola ipitua inku panam di isei di na hi le Jesus Christa ama ki masahi ama ko ding le bodin ho amalam hi ko ki dile ama masanga alam ki wa di example in ka sei le han chief minister pan puraga building a hile aga bin masanga ko jinga ga building le dunia hi security cha ki ta okul lai pa na okul chan security cha ki ta sadan bin tung ke ki ko dio aga sina ding mu hosong akul chil ding intelligence ho imasa ko lu lu ding akul chil chita bona chu Jesus Christa ang bi masanga hi ama ang pin ding chu le ana to atin por ye ho hi hita bo ni ti sei pung ding le amadan subong ding a hi John Baptist hi asor ki ho ya chu John Baptist pin ding chu sang thua hi Gabriel in Zechariah ki pa hi Gabriel wan kilin Zechariah hi akin pia akin pha hi Herod liang pa la lai dia lama Herod liang pa la lai in ai biza sunga tim bu Zechariah ahin ama azin hi Aaron sun le chi ha ahin amin Elizabeth ahin ani giagan ati gial ontang awang sinon kitsu anile azinu Elizabeth hi china hi achin ki chani ki ne achin honin cha lo ne han kun amani ati honta cha ne han lo si chun amani hi pathin hi nga hi achani ne ti han nga hi taw ko na hi ki ke da ni isi achu ama hi thim pu hi si ni khat hi pakai mai sam punga thim kuna tong dina gimnan ku hal dinga ho pin sunga mai sam punga an hin gimnan ku ya hal kan hin azit lama hin bang ki la hun dingin hi chiwang ki chun hi chiwang ki chu Zechariah hi amu phan hin akiza in alum dong ne Sipat sun bangki din Zechariah kisah dan Nunton kisah amuin ahein isi sun Zechariah kisah hidin kisah hidin isi ini miti dek na tau na sa kisantai ven na zinu Elizabeth guiding lawo din sapa hinding isi sapa sun din nang dengan ipana ha pa na ipana hi dinga hi ti ase na ni da ichiwari Zechariah atasan pun ke la ka ti atan ka jinu na ti atan susina sunsu na chu ka jinu achinga ni la isin ti su iki te de ham ti de iki dong su de ham iki te dam ya le ban ti da don bune then ke ma hi pakai ang sunga dingjin Gabriel van til suka hin nang ko ma hi hunga hi chi pha hi sei dinga in ki so la ya so una hi so la ide pathi ne hi so la ama hi transform ke ta so pathi hi chiwa ne hi transform hi ma dinga hi transform ne ta ne in so la hi then ka chu sei na ta san lo si a now see na pin da ka hi pau ke ro ha mo nam ne so de it's now since I mean zone na sa de hi zone bo this tu sa zone bo this ne ke in zone na sa de hi at
ที่เจี๊ยบหูจูหันซุนที่จะการทีมเราจะทีมปูนักโตจะอันใจสิงอาหุ่นปวดตัวเองนั่นนี่แหละผมอินกุลมามีกี่หัวซุนอีกที่ทำอีกที่สู้มาที่เนี่ยเสียผิดเลยไอ้จูเป่าเทยตันสู้เป่าเทยรูปานาสู้คุณนาฮีเอ็กซ์นายถัวมาฮีไอ้ดินละมาจีเฮตังจีว่าเห็นก็กลายวันที่อาศัยบังซุนอาจิมอิลิซาเบธอากาศสิไอ้นะอากาศสิน่ารักที่สุดเฮ้ที่สุดกาเบรียลวันที่เล่สักการะที่เราอากิมุเกที่วัวกิมุตัวยิสุคริสต์นั่นที่สิ่งสังเกตโซนบอกที่สปิริตจุงสังตัวอากิมุตัวนั่นนั่นเองที่สิ่งโซนบอกที่สุ่มปิจิงทูฮีOld Testament hangahi pathini athim gao Isaiah amen cha ichi zon bo tisum pinting thu zangi gao wa ani isei chai sa program pa ri ku tu sa ani ta ni isi chu hoi la ki mon kya ile Isaiah bu som gi sang ni su la na ile o gi ni ka am ki thong ai Ogi ang gitongi gamang la pakai dan pi simuhi. Niel di gamazong e ho patindingin lam din sim zangubin. Hai cham zo si kung kisoi sang ding mur sang zo si le ting hang zo si kisoi nim ne. Le si ati tu lu lai zo si zong cham di lang ding Tông lai dấu sĩ giống ai trong sự này đi là gì này khi chi thu bùi thùng này đi ngã chú zone Juda ho zone ông pin tai inside ông phần liên tan ai khi chi phát đến thứ sĩ ở thiên bồn này ông cái xã hồ chú cái xã đan hồ chú Juda tiêu cái anh đông này Alum don pa lu chun Juda ho in thim upi pu ho le dan thu sun ho hi aso so it is on what this ko mai aso lo ba zone hi koi ham ti he zone hi koi ham ama hi iti da na hi ta thu sei the ham ama hi koi ham ya hi zone chung chang thu pu tu dinga hi Juda mi ke ho he Kim puho le si dang su smo hi aga ko tu ya hi aso ro hi ichiwa hin zone bun kha sang som la ko apa so ni le ma sun akim in ichi kim pu pi po la dang su smo chung zone bo is ki na chung achi win nang ni pa kai su na hi a hi le aman ka hi ku a hi le Kim gao na hi ati le kim gao ng kaniku ay le iliza kim gao iliza su na hi mat bikim le iliza su kaniku ya ki ay le ipi ba na hi in so ho hi na thu ka pi te na hi vin in so ho ka don te na hi vin nan hi ipi su ba na hi ko su na hi ti hung ki se in ki ase na hi le aman ayim pu na hi Imahi Isaiah Kim Gawin Ase Isaiah Kim Gawin Ase Pakai dan isim zamun ya gam tikma Usem Mihet ogi Supek Adine Isaiah Zon Bukat Zang Soli Tuna Isimak Ezi Suhi For New Testament Hungkifat Dan Suhi in New Testament ang kipana Jesus Christa tu say nga hile John Baptist pinjing tung sang fu le John Baptist to him ake hon nga hile Jesus amani him patarone atu ake hon lowa amani ake say palawa hile atu hi lo amni atu New Testament ang gabal su ang kipana su John Baptist tu sabin su ahili John Baptist pinjing tung sang fu dolai in It is John Baptist anu Elizabeth in
John Baptist Bantil tu sa adung zuya avok ma habu ahin nunga hinai. Elizabeth in now avok ma habu ahina hi ichi Gabriel Bantil mama hi Nazareth wachi hi. Nazareth wachi kim ham jai le Nazareth wachu nunga thi ta amin Miriam hi. Miriam hi a power Miriam in English power Mary M-A-R-Y Mary a power Miriam nunga thi Miriam au min ama hi Miriam hi abula balang thun ro na anu apa fuwa isai phun he ama hi koi ham mitya hi le David su na chiha Joseph dinga azihu da hi hi Joseph dinga azigul su lai context aga se dinga su engage ki bortin Joseph ni azidinga engage abor proposal abor numi nunga thi amin Miriam amin amanu ko masik Gabriel wan ida gachi na he itina sei na he Gabriel wan tu sa gachi in Miriam ko ma galunin sibe sa jung nu pakai na pi gatina Pitya Vantilin Hu anh say Sumeria na za phanin atiza ina alung dongin tabong kathi na long dong man ite o tia lung ling lawa iza isi Maria unsan so Vantilin a he in ji sun Miriam isa in asi so pathin lung dei lam na hi ve guys in in Sapa na hindi hi sude amin Jesu na sa ading hi ama sung khang le din chung pin sapa hi ding hi sude pakai pathinin apu David daltong na api ding ama chu Jacob su na chi ha o chu nga leng changa atun so kaya bai hong ding vai apu ding agamin i ti chan ni song le ki chai ane yo ding isi phana chu Miriam na sei kich ahut ya hele ven keila pasal na kanei puntu ki su iti thei nam ale ai dinga le iti hidha mati iti usu de nam mati wa tin sun aza sejin adon dumin aza ven thagau thi na chu ma hung chun tin chung nung pin ki bol na na hindi huding ahi Sule hichiwa humpi athinga su pathin sa pa idina hi ben nanula punu Elizabeth song ati inu na kini ati inu ni sa pa aku ta su ben tun agaisin thagu mai ta yes aku tia hede Gabriel Vantil Miriam akin tudi Elizabeth ni John avokal hatu zowa kimutu bane hi ti etu na Ini suah ini Hitya Gabriel Vantil Miriam za lagay din na ini adi guidun na su ipisi hamit ya hele Banti cha sei so ven pathin kamaku na humpo to pathin kamaku na humpo to sa thu hi thil bor thei do a ki lu le do thil bor thei do a lo ki na hi at me ichi chun Miriam aku ya hele ven ki ma pa kai su nu ka hi ka chunga na sei bang bangin hung jin na ti na he जो सुन बांती जो अमान वाको ना चिमा ताहे इत्या बांती जो सा दुजुई बम चुन मेरियामिन नावा इन बक्तान अहुं गायता नहीं ले अजितिंगा हुल पा जुसे में अजी अदों मनु किताबे तुलाई कॉन्टेक्स्ट सा तुलाई पा किसे ले इसी अजिहुल खत ahung gaijin nawan mokjin ju
mihim context sa di nga so aji do so na example napate neng sumite nanu napate no me khat na ga to tai na ki chen ma song ma so laung ko kan laung gai te ipi su na mihim context sa di nga so thi di lo so hi chen le pro go se kan te no me nu su no me palo he na mấy nút rồi mình phải cũng thì nát aji chỉ số để proof anh gì này hít ya Maria mình mau hình bộc phát xuống Joseph hình ông in ở hết ta này hít gì xuống Joseph hình alum hang phu này hít gì anh chỉ là Joseph thì mi chôn thật và thì những khi nào cũng hình gì mi sei thang a ko un sai bi khen bi ta ne ti ama ki ke ta chu bi chi a chu bi khen ki ta ne ya ki a ha mun ke ani ha hin bi chi ama Joseph mun ke chu pa thi na he in van ti na he in chu pha ni van ti ni ai mu ka ai ma mang a ti ti in bi chi a ki mun ti ma sang na he ka sei na Musi dan thu Israel te chon dan nge ya chu musi dan thu bual nu me azonga ki ti chu nu me pasal ta zong nga ki ti chu akimet to a hi le su nga ki se le be chi ya chu Jisu Krista le ya le la yang su nu me ka azong ka ta hi na to ba su nga se ti nga ai kai yo na dan bual musi dan bual hi is dam su pathi na ma ma nu me kha azium lo kha naun pa hung ga ki is nu me phalo ti na hi in aku tia la ma nu chu mo si dan to ki to su nga si ya u ni so hi chi ding ji ayo su pathi hin zo se mi thu ti a zo se la zigul Miriam ko si ane ya ki chen ding ki ko lu of kai ne ma ne hi lung phong hậu thì đi bol mua hình tie về ama ku agao thi na ko na gai ai bu ve silang gati kui gati kui ibisa aga ki ding ha ban ti na so ram ya di le aga ki kui lo wa nunga ka su adi na hi tia su na wo ma ma hi le ama su dan du su ya su ma ki sa di de ya su ama sep na ding ayong se pathi program ko na aji ding pa Joseph a ki du sai ke na Joseph a ki pui du na pa na hi na o ma hi de angai ni se na mu pa ki ti su na on ko ki do wa hi le thei ki ta ro so na on ko ma hi le ki lom ta su na ai ding mo nga hi ti so ni a ji so la now na kes un lo he ma cha ko pe un ta lo le a hi pa thi ni aga cha na ka taun ki ni ji su pya pya le Joseph aga sa ni a ni Joseph is now sien hi a thi nga aga thi nga pu na ki ji la hi si in is now sien a pin ka wang hin ki to kha pi ti me pi na ti Ichi asbanti dia tu ha ni zui chai sun zu se mi na bolin ji na ki kozin a hi naw se na su ka si is Miriam su a ha ni bai e kut ya hile Miriam oi sunga kizil ichi naw se hi zu se chapa chu ali ti chu komana kisei jong le zo set chapa ahi pui ti ti sei ti zo set ti san ana pui na tu lain medical tam akis medical test ki bol song le this is Jesu Christa to zo set ti san hi medical test ki bol na ni le zo set ti san na lo de na Joseph cha hi lo pi so
mua abo pati na maung gisil thei na dinga chu Miriam chu amen cha tu hi in Joseph thisan ana uin Joseph to asa la kai ko nei ai mi hi ma hi ta ji a chu ai wa khang ding le ai ho kha ding na nau sian ki ti chu ba awa khang au ngai a ho kha au ngai a si sa au ngai chu ti chi a chu chi awa khang ding le ama mi pi thing khat le ama ki to dal ki ahung hi ka a si sa ding le awa khang ding le abui pi ding a chu Joseph le Miriam ki mang cha thu hi in Joseph le Miriam thisan anak pui ti ki la ni na medical test ki borzong le Jisu hi Joseph cha hi ti approve ki pe ku te ka ki ke ma ngai da na aji chu ama hi thagau ki nga pu izin to e Jisu e Jisu hi tu jing ka pati thua New Testament ahung kita dan le ahung kita na koi koma koi chunga kita nam itwa in sewe John Baptist tu sa John begin thu isaina idin chule Gabriel bantim Nazareth kuwa nuwa thing Miriam ta imutua tu di kuwa idimu ku in tu Jisu Krista begin chung chang thua bantim Miriam ang heksa na kuwa ke ho dinga isan in atu isai to ho atu nei pan bo sa ba dingin katin Pamin apa aku yang bisa kembali ini sa semua baik kalau aku berkenan ya sujud saya tahu itu kalau pasang kasi nung katsu tuni ande tuni hilopini tujuan yang mungkin